ସରିଛି କ'ଣଟା ଇଏ କରିବା କୁହ ତମେ କୁହ ଯାହା କହିବ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା लिमिट एंड लिमिट लिमिट डेरिवेटिव हम फास्ट इयर ना सेकंड इयर फर्स्ट इयर फंक्शन जान जो रिलेशन फंक्शन फंक्शन जान जो हैं लिमिट स्टार्ट कर दो परंतु मुझे एते जे फंक्शन टा क्लियर अछि कि नहीं sin x टा फंक्शन हो ना हो हबो आगो की फंक्शन कहते अच्छा जदि फंक्शन आइला तो आर डोमेन रेंज भी थबो नहीं डोमेन केते एटा एते पय कहूची जे आमे तो लिमिट के जीवान ना एगुडा बार बार आसी बार बार एगुडा आसी डोमेन केते x डोमेन नो डेफिनेशन डोमेन कौन आराम से जनरल कौन है एटा डोमेन कौन और रेंज कौन फंक्शन कौन आराम जो सब माने लिमिट पढ़िया माने हमें ए सब जानि तो देखो ए जो आरंभ होइतला सेट रिलेशन फंक्शन ये सब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल ता परे आसीबो डेरिवेटिव और मेन ये हला इंटीग्रेशन तोर एकदम प्लस 2 कोर्स टाइम नो और मेन एम हला इंटीग्रेशन पढ़िया एरिया तो एरिया रो हमर आगुर दीटा रो एरिया थला एटा कोन कहंदी अरे अष्टम रे जानतो नवम रे एटा कोन कहंदी आयत चित्र एटा को वर्ग चित्र ए या तो आरो एरिया रो फार्मूला कोन आरो दैर्घ्य गुणन प्रस्थ आरो बाहु गुणन बाहु स्क्वायर आरो एंद नतला दैर्घ्य गुणन दैर्घ्य गुणन प्रस्थ बाहु गुणन बाहु आउट एटा थला ट्रायंगल एति आउ का आगुर आउ कहार एरिया हम जान नथि एरिया कहले एति किन थला जो आगो काले जो सब घर होतला भी तो सेम थिंग होतला घर पर स्क्वायर एटा देखु स्क्वायर ही दो स्क्वायर रे रेक्टेंगल रे एमती होतला एबे किंतु पूरा ये रे हे गला कोन ना हम पाखरे एबे समतंगर एरिया एबे अछि तमे मते जो गोटे शेप दियो एरिया बाहर जिवो काहे ना इंटीग्रेशन पे आ +2 रो मेन एम हला इंटीग्रेशन एरिया बाहर करिया आ ये सब जतो हमें पढ़ी पढ़ी जा आइलेनी सेट रिलेशन फंक्शन लिमिट डेरिवेटिव ये सब जगह यूज हो इंटीग्रेशन तेणु फास्ट सेट यूज होतला अरे रिलेशन रे रिलेशन कौन रिलेशन तो ठीक मान नहीं ए जो टोटल पार्ट टा को नो कैलकुलस हो एटा आउ सब अलगा एंड टूडी ये तमरो सेपरेट देन तमरो ये अछि सीक्वेंस सीरीज आ गोटे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सो अलगा अलगा ये किंतु ए जो कैलकुलस रे ये सब जान सब तमे जण को छाडी के आउ जण ऊपर मास्टर हेई परिबे माने जेमति कि तमे लिमिट करी करी के पळेबो बट 8 ठाकी जिवो जो टाइम रे 8 आसीओ भारी 8 ठाकिलो काहे ना तमे आर डोमेन कोन जाननो काहे ना आर रेंज कोन जाननो
ये कहा का भितर रहिबो आमे जानना असुविधा एठी हो अब ये जो कैलकुलस रे ये पूरा पूरी सीक्वेंशियली हे जाउछ फास्ट कोन सेट रिलेशन फंक्शन continuity differentiability रू गोटे आसो डेरिवेटिव हम फर्स्ट ईयर अल्प अछि जस्ट टिके छुई के आसीबो सेकंड ईयर एउठिन हमर स्टार्ट हो डेरिवेटिव आउ डेल इंटीग्रेशन ये सब तमर हला एउटू ए जाए जेरो क्वेश्चन एउटे हमर के ये दबो जेई पे दबो तो जेई रो तमर जे जो तमर फर्स्ट ईयर कोर्स जे न जेई रो सिलेबस जेई रो तमर 80% सिलेबस एउटे से तमने हम से एंट्रेंस में आकु धरिया पड़ियो और सेकंड एठी की जिबा सेकंड ईयर फर्स्ट कथा एठी की जिबा करू कोन मु ए तीनटा जानि छी सेट जानि छी फर्स्ट कथा समझे ना सेट रे असुविधा अछि का टिकेट ये कर छुन छुन के जिबा चलिबो सेट जानि छे सेट को ना एमिति न जे तुम मते पूरा जो प्रॉपर डेफिनेशन टा को नाही ना जाडा जानिछो सर सेट टा एया एटा हेले आमे को सेट कोइ परिया माने एबे मु तम चारि जनक भितरु ये कहबि जे एई रूम रे थिबा तम चारि जनक भितरु भलो पिला मानकर सेट बाहर कर एटा सेट हो ना हो हबो और तन के तम भितरु भलो के खराब बाहर कर एरे रहयो आमे दी जण सेट बीरे रहयो से दी जण माने तमे दी जण भलो पिला ए जण खराब पिला ना हो रो अरे तू जानलो के जे आमे भलो पिला एडा खराब पिला तू गोटे को बेस रे उठै दो ना ये जदी खराब पिला गोटे को बेस रे ना सर एई बेस रे ए दीटा शूट करना दी तो ये बाहरी गले माने मु जदी गोटे बेस नेबी झगड़ा तो एई दी जनकर बाहर बहुत झगड़ा अछि तो ए दी जणा भलो पिला हेले आमे दी जण भलो पिला तो मु जदी भलो पिला मानकर सेट नै ना सेट होबनी से भाई को बेस रे भलो पिला को तो मन ये तो गोटे लॉजिक तो ना नहीं को बेस रे माने एबे मु जदी गोटे डिफाइन कर देबी जे तम भीतर मु गोटे एग्जाम कर देबी जे जे 55% कि ता ऊपर रखिबो से भलो पिला जे कमिबो खराब पिला माने एबे गोटे बेस हे गला एबे आ रेस्पेक्ट रे मु तयार करबी जे के भलो के खराब एबे होबनी सेट आको सेट को आ माने हला वेल डिफाइंड माने जो सेट ता वेल डिफाइंड हे तो माने आम माइंड रे क्लियर कट थिबो जे कोटा ए सेट भीतर आसीबो कोटा सेट भीतर बाहरिबो जेमिति कि ए सेट को एक सॉस दैट आकार रे लिखा होय जदी सपोज अच्छा एटा को कोन कहंदी इंटीग्रेट आ कोन कहंदी एटा नेचुरल नंबर बोली कहंदी ओ एन तो नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर तो सियोर तो एटा जेड जेड तो कोन कहंदी जेड अच्छा ए नेचुरल नंबर रे के सब आसीबो 0 1 2 3 4 स्टार्टिंग करो जीरो आसीबो मैं जीरो लिखा 1 2 3 1 2 3 4 फिलहाल इंडिया रे जीरो नाही बट अमेरिका रे इंक्लूड कर दियोंती एन रे किंतु हमर एठी नाही जेना आमो भाई जीरो गोटे प्रीसियस जिनसडा एउटु बाहरी जे ना तो आमो भाई डी सी डी रो ओजनदार अधिक सुन ए जो एन दा जे
এটা 1 2 3 4 এইগুলা সব যাও জেড যে জেড টা সেট অফ ইন্টিজর বলি কহନ୍ତି ইন্টিজর সেট আচ্ছা আ দেহରେ জিরো তো ইনক্লুড হব আর নেগেটিভ গুলা भी सब ইনক্লুড হইଯିବ ନାହେଲେ ଚଳିବ ତାପରେ ଛାଡ଼ ସେଟ୍ ବାସ୍ ଆମର जेड पर क्यू जे रेशनल नंबर अब पी बाय क्यू कौन 3/4 5/6 एगुड़ा जो थे कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 अब आर जे इरेशनल Listen. এটা আর था এটা क्यू डैश जे इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर सब के जीवो माइनस अच्छा तुम देखो रेशनल और इरेशनल आ भीतर फरक टा कौन अच्छा रेशनल में प्लस हो जियो इरेशनल में माइनस हो जियो नहीं -3/4 3/4 ये सब जगह जीवो क्यू रे सब जगह जीवो क्यू डैश रे √2 अछि √3 अछि √5 अछि ई अछि पाई अछि ये सब जगह अछि एबे मते को आंक भीतर आ भीतर फरक कोन मोर पाई टा जे 22/7 नो कि नो कि सर ये तो मोर हे गला ना ये मोर आ भीतर जाउनी 22/7 मते जनरली 22/7 लिखिबी से मोर रेशनल नंबर रे जाउनी कि किंतु पाटा कहीं रेशनल ले गला एठी कहीं ना क्यू टा जे मोर ये मोर इक्वल टू नो आ कोन कोन समझन इक्विवेलेंट माने देखला बेलिया बट इक्वल आ भीतर फरक गला तमे यदि 3/4 आको आ माने कोन 3 हरण 4 तो 0 पॉइंट देले 0 7 देले 28 2 पॉइंट देले 0 5 छिंडी गला आइदर छिंडीबो नहले किछिटा संख्या पर पुनी रिपीट होबा स्टार्ट करिवो किंतु इरेशनल जे √2 रो वैल्यू जे 1.14234 पूरा पूरा या कोंडी छिंडीबोनी कि वैल्यू रिपीट होबानी दीटा तो फरक जाने रेशनल और इरेशनल ये सेट गला और रियल नंबर जे ये सब जगह ता भीतर था सब जगह सेट ता भीतर था चलिबो ये सब अच्छा तापर नेक्स्ट टाइम ये आइतले यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ये सब दा हम ये करते जानि छे अच्छा गोटे मु एबे एईटा को ए सेट रे मोर के आसीबो जब हम लिखि x belongs to n मोटे x नेली x belongs to n माने मु एबे मानि चली छे तमे सेट विषय जानि छो such that x less than equal to 5 a equal to तो एबे मोर a सेट रे के आसीबो 1 2 3 4 5 1 2 ये हो देखो ना हम चलिबो चलिबो तो मु एबे एडा को एबे खाली 4 जे ये हो एडा को एबे 1/4 1/4 अरे आ भीतर जत्तक लेस देन है कि थबो आ ता जे के पूरा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो एटा तो आर ना कार सेट रो सुविधा अछि कि चलिबो तो ये मोर आर तो जत्तक मोर 5 रु सान थबो माने माइनस इंफिनिटी रु 5 जत्तक थबो
ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ନେଇଯିବି କ୍ୟୁ ର ଏ ସବୁ ଆସିବନି ନୁହେଁ କି ଇଏ ହେଲା ଆମର ସେଟ୍। ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ସେଟ୍ ର ଆମର ଯେମିତି ଜେନେରାଲି ରିଏଲ ନମ୍ବରରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଗୁରା ସବୁ ଥାଏ ତ ସେଟ୍ ରେ ସେମିତି କ'ଣ ଥାଏ ୟୁନିୟନ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଗୁରା ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ଥାଏ ସେଟ୍ ର ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ ରିଲେସନ ସେଟ୍ ଆଉ ରିଲେସନ ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ ର ଗୁଣନ କଥା ଆଇଲା ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଟୁ ସେଟ୍ ସେତେବେଳେ ରିଲେସନ ଆଇଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଇଲା ଆଉ ଫଙ୍କସନ ତ ରିଲେସନ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁକା ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ सेट मोर ये धर जो 1 2 3 ହେଇଛି ମୋର B ଗୋଟେ ସେଟ୍ A B C ହେଇଛି ତ आर A क्रॉस B जे 1 2 3 ABC ना 1 2 3 डिवाइडेड बाय ABC आगु या ये मोर ଗୋଟେ पेयर रे आसे ए प्रोडक्ट रो ना होचे कार्टेशियन प्रोडक्ट अब चलियो एटा एटा आसे केमती ना एउठु 1 2 3 एउठु ABC A B C फास्ट ए केटा 1 A पूरा पेयर है कि आसीबो पूरा पेयर है एक B एक C 2 A 2 B 2 C 3 A 3 B 3 C हबो एटा ये तार कोन ना कार्टेशियन प्रोडक्ट मानकर एलिमेंट चलिबो। अच्छा आ दिहरे केतरा एलिमेंट अछि तीनटा आ दिहरे तीनटा माने ए सेट रो एटा को तार कोन कहंदी mod कार्डिनलिटी मॉड रियल नंबर रो कहंदी ମୁଁ ଯଦି କହିବି -5 ର ମଡ ଇଏ ସମାନ 5 ତ ଆକୁ କହନ୍ତି ମଡ ਪਰ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ସେଟ୍ ଉପରକୁ ଆଇଲା ତାର ଯୋଉଟା ମଡଟାକୁ ତାକୁ କାର୍ଡିନାଲିଟି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆକୁ କାର୍ଡିନାଲିଟି କହନ୍ତି ମଡ ଆଉ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଆ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିଗଲା ମଡ କାହାର ରିଏଲ ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି ରିଏଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ ଦେଲେ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ମାଇନସ୍ ରହିଲେ ବି ପ୍ଲସ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ କାର୍ଡିନାଲିଟି ସେଟ୍। ଆଚ୍ଛା କାର୍ଡିନାଲିଟି ତା ମାନେ କ'ଣ যে এই সেট রে কেতেটা এলিমেন্ট আছে এয়া তো তবে এ সেট রে 3 element 3 এলিমেন্ট তো ये इक्वल टू 3 তবে বি র কার্ডিনালিটি যে 3 এবে মোর এ ক্রস বি র কার্ডিনালিটি যে 3 into 3 এটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 এটা তো नाइन तो एटा पछरे प्रूव करके देखाला जे एटा जे ए रो कार्डिनलिटी इनटू बी रो कार्डिनलिटी आ संग समान एटा आ पर सेट रे हमें आउ गोटे सेट भी पढी देले जार ना हला पावर सेट की कोन power set आ तुम इंटरनल सेट रो क्वेश्चन आसुनी कि ना सेट रो आसीनी से आसिनी सेट पढ़ाइनी पढ़ा है जो आसीनी कुछ आसिनी क्वेश्चन सेट रे ये जाइछो पावर सेट जे सबसेट कोन जदी मोर ए मोर हला 1 2 3 4 5 एटा मोर जदी बी हला 1 2 3 ए सेटटा हला अच्छा एटा मोर 5 4 एटा एटा कोन कोन डेटा लेस देन हां ले से अरे लेस देन बोली कोन 4 less than equal
4 लेस देन 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू है 8 देले नो कि किंतु एटा जोटा आ माने कोन जे 4टा 5 टा रु 7 या तो किंतु सेट रे आ लेस देन हे कि न थाए से तो सबसेट हे जो मैं लिखि पारि बी सबसेट ऑफ ए आ माने बी सेट जहा सब अछि से मोर ए भीतर भी अछि बी सेट रे जहा अछि से मोर ए सेट रे अछि आ माने मु एमते लिखि पारि इफ x belongs to b belongs माने कोन जे एलिमेंट जो आर भीतर 2 अछि तो बाबू एमते लिखि पारि 2 belongs to a दुईटा ए भीतर अछि ए भीतर अछि तो माने x belongs to a त माने को गोटे b रो एलिमेंट जे कि x जदि x टा b रो एलिमेंट हला implies x belongs to से x टा a रो एलिमेंट हो पहले सेमती जदि b सबसेट ऑफ a हला तब एमति लिखि पारि a सुपरसेट ऑफ b वैसे नो कि ये चलिबो एउटू एइटी के आइले पावर सेट जे सबसेट माने पावर सेट कहू जेतेटा सबसेट संभव तब पावर सेट एति गेला चलिबो तो ना एति के ऊपर जाउछ चलिबो तो पावर सेट छाड़ ता आगुरु धरा जो गोटे सेट देली 1 2 एटा अच्छा सब बेले सेट आ गोटे सेट सबसेट हबो एटा तो सियोर अच्छा आ दिया रे हाय मोर गोटे सेट हे जिवो हाय एक गोटे सेट हे जिवो 2 गोटे सेट हे जिवो आ गोटे 1 2 गोटे सेट हे जिवो अच्छा आ ना मुदरा जो ए दे जा ना बी दे जा ना सी दे जा ना डी दे ये नु कि सपोज तो मु कहि परबी ए सबसेट ऑफ ए बी सबसेट ऑफ ए सी सबसेट ऑफ ए किंतु डी टा ये जा से नु कि ये चलिबनी ये सब दार सबसेट तो केतरा सबसेट है चारटा सबसेट मतलब एबे ए तो ऑल सबसेट ये तो सब जगह सबसेट तो ये ऑल सबसेट को मु जदी एमति देई कि लिखिबी आ नाटा मु गोटे बी नहीं देबी तर मु एठी लिखि पारि जे बी कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए चलो क्लियर बोला बही आनी छ मु कहि कि जाउछि थरे जन रूम को जाई छी बही थरे पढ़ी कि जीवो खुशी लागियो पूरा हो चलिबो आको तार पावर सेट बोली कहंती अच्छा जदी पावर सेट हो कि जहा हो ये तो सेट ना फास्ट तो जदी सेट तो आर गोटे भी कार्डिनलिटी थबो नो तो एबे आर कार्डिनलिटी 4 श्योर 4 तो 1 2 3 4 सर एटी सिना आमे दीटा एलिमेंट बोली गणी देले जदी गोटे आर्बिट्रेरी नंबर थबो 10 टा थबो इनफिनिटी मु जानि केंदी इनफिनिटी थबो तो तब ठीक अछि जो n सेट ता जे मोर 1 2 3 4 5 ये सब न इनफिनिटी न आर भी तो पावर सेट थबो तार कार्डिनलिटी हबो कते माने ता भीतर केतेटा एलिमेंट थेबे से सब तो हम जानिया दरकार ना ये गोटे आ पे गोटे न्यूटन फार्मूला गोटे बाहरला जदी ए रो कार्डिनलिटी n हैला तो आर पावर सेट रो कार्डिनलिटी इक्वल टू 2 to the power n जहाँ तो 2 to the power n चलिबो पावर सेट जे कोन ना सेट ऑफ ऑल सबसेट
ସେଇଠୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା ହଁ। ପାୱାର ସେଟ୍ ଟା, ଯେ କେତେଟା ସବସେଟ୍ ହେଇପାରିବ ତା ମାନେ ସେଟ୍ ଅଫ ଅଲ୍ ସବସେଟ୍ ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ଯେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରା ଏଠୁ ଇଏ ହେଲା ରିଲେସନ ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯେ କଣ ରିଲେସନ କହିଲା ଯେ ଯଦି ମୋର ଦିଟା ସେଟ୍ ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ଟେସିଆନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲେ ନା ତ ତାର ସବୁ ସବସେଟ୍ ରିଲେସନ ଦବ। ମାନେ ଯଦି ଏ ବି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ମାନେ କେହି ନ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଟି ନୁହଁ, କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଯଦି ଦିଟା ନନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ସେଟ୍ ହେଲେ and A subset of A cross B, ଯଦି ସେ ଦିଟା ସେଟ୍ଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା ବା କାର୍ଟେସିଆନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା, ତ ଏ ଯୋଉ କାର୍ଟେସିଆନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ସେ ଗୋଟେ ପେୟାର ହେଇକି ଦେଇଦେବେ ତ। ପେୟାର ହେଇକି ଆମେ ଦେଖିନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ କଲ ବାହାର କର। ଯଦି A ର ମୋର 1 2 3 4 5 ରହିଲା, B ର ମୋର A B C D E ରହିଲା, A क्रॉस B 2 ର A ର कार्डिनालिटी, B ର कार्डिनालिटी, 4 ର A क्रॉस B ର कार्डिनालिटी, 5 ର ए जो P A टा को न तार पावर सेट बोली कहते, 6 रे पावर सेट रो कार्डिनालिटी ये सब मार्क। फास्ट है वो 25, फास्ट है वो 25, फास्ट है वो 25 नहीं हम कहते 1A 1B 1C जदि एटा 25 हो एटा के दो माइंड क्लियर कर। ये कौन A क्रॉस B माने हम से सेट टा ही लिखियार अछि 1A 1B 1C एम चलला 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B ये सेट टा आउ किछ नो। A क्रॉस B माने से सेट टा आउ किछ नो नो की ताले मॉडर होगा 25। ये है जो टोटल
ହବ ପାୱାର ठीक ସେଟ୍ है। ପାୱାର ସେଟ୍ କେବଳ ପାୱାର ସେଟ୍ଟା ଟିକେ, ଡଡ ମାରି ଛାଡ଼ ମୋର ମେନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର ଏଇଟା ଆକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ପାୱାର ସେଟ୍ଟା ମୋର ମେନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର ଇଏ କେତେ ହବ पावर सेट टा बाहर तो पावर सेट जो ये टा बाहर ना मोड के लिए आर ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ 5 5 ବିଟା 5 ଆଚ୍ଛା ପାୱାର ସେଟ୍ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ 2 ତାହେଲେ କୋ ଇଏ ହବ କେତେ सिक्सटी फोर ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ ଇଏ ହବ କେତେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ତ ଏଇଟା ତ ଯଦି a ର କାର୍ଡିନାଲିଟି n ହେଲା ତ ପାୱାର ସେଟ୍ ଅଫ a ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ଯେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର n ତ ଆ ଅନୁସାରେ ପାୱାର ସେଟ୍ ଯେ କ'ଣ ସେଟ୍ ଅଫ ଅଲ୍ ସବସେଟ୍ ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ତ ତାହେଲେ r କାର୍ଡିନାଲିଟି ଯେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ଯେ ଆଉ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ଯେ 32 32 ତ 32 60 ଆଉ 32 2 4 ये हबो तो गाड़ी होला तो ଖାଲି ପାୱାର ସେଟ୍ खाली पावर सेट ଆଉ पावर सेट ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରିଲେସନ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଲି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ଏବେ ସେ ସେଟ୍ ର କାର୍ଟେସିଆନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଇଯିବି ଇଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦବ କୋଉ ହିସାବରେ ତମର ଏଇ ପେୟାର ହିସାବରେ ଦବ ଏବେ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ତ ଏ ସେଟ୍ ର ମୁଁ ଯେତେଟା ସବସେଟ୍ କାଢ଼ିବି ଲେଟ୍ ଏସ୍ ମୋର ସବସେଟ୍ ହେଉଛି ଏ କ୍ରସ୍ ବି ର then S is called relation from A to B ହବ ଚଳିବ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ S ଟା S ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ତ ଯଦି ମୁଁ R ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସେଟ୍ ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ सबसेटटा नहीं ये तो भी मोर ए क्रॉस बी हबो ये भी मोर गोटे रिलेशन हबो सर ताले केतेटा एमिति रिलेशन मु नहीं पारिबी ना जेतेटा हम सबसेट नहीं पारिया से कहू ना मु आ भीतर जो सबसेट नेबी से मोर गोटे रिलेशन हबो सर ताले केतेटा रिलेशन नहीं पारिबी ना हम जेतेटा सबसेट नहीं पारिया हम केतेटा सबसेट नहीं पारिया ना पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी ना सुविधा से जो ए रो पावर सेट ता माने कोन ऑल सबसेट तो एटा जनरल क्वेश्चन जे जदी ए टा n सेट ए रो कार्डिनलिटी n हैला b रो कार्डिनलिटी m हैला तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ए टू बी ता माने कोन ए क्रॉस बी हे दबो आ तार गोटे सेट जाई दबो जे कि रिलेशन हे दबो एबे केतेटा रिलेशन ना हमें जेतेटा सबसेट ए क्रॉस बी रु नहीं परिया हमें केतेटा सबसेट नहीं परिया ना आर जति पावर सेट और पावर सेट तो से कहू ना सेट ऑफ ऑल सबसेट तर आर केतेटा सबसेट हे परिबो फास्ट मते को ए क्रॉस बी रे जेतेटा एलिमेंट रहबे 25 25 टा तो ना आ आगुरु हम देखिथले जे जदी ए रो एलिमेंट m b रो कार्डिनलिटी n हैला तो a क्रॉस b रो एलिमेंट जे a रो कार्डिनलिटी इनटू b रो कार्डिनलिटी m इनटू n एटा तमन a क्रॉस b रो कार्डिनलिटी जे 25 तो एबे पावर सेट जे ऑफ a क्रॉस b जे को 2 डिवाइड 25 2 टू द 25 अरे केतेटा रिलेशन हेई परियो को ଯେତେଟା ସବସେଟ୍ ଥିବ ଯେତେଟା ମୁଁ ଏବେ ବି ସେଟ୍ ଏ ଏଇଆ ବି ଏଇଆ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ରିଲେସନ ଫ୍ରମ ଏ ଟୁ ବି को अरे एटा तो अरे देन नंबर ऑफ रिलेशन जे नंबर ऑफ
relation from A to B equal to cardinality of power set नुहे कि ये तो ये इक्वल टू 2 to the power 25 आगे किसी असुविधा ମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉନି ନା ଉପରେ କିଛି ଇଏ ହେଇଗଲା ସବୁ ଯାଉଛି ତ ଯଦି ଯାଉଛି ତମେ ତ କୁହ ଏବେ A ରୁ B ର କେତେଟା ରିଲେସନ ହେଇପାରିବ ଦୁଇଟା ଜଣ କହିଲା 2 ଆଉ କି କହିବ କୁହ ତ ସେ ଦିଟା ଦିଟା ହେଇପାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ତ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଯେ ରିଲେସନ ମାନେ ହିଁ A କ୍ରସ୍ B ର ସବସେଟ୍ ଥବ ରିଲେସନ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ତ ତାମାନେ A କ୍ରସ୍ B ହେଇଥବ A ଗୋଟେ ତାର ସବସେଟ୍ ହେଇଥବ ସିଏ ତାର ରିଲେସନ ବୋଲି ହେଇଥବ କାରଣ ନମ୍ବର ଅଫ ରିଲେସନ ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ ସବସେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଅଲ୍ ସବସେଟ୍ କାହାର A କ୍ରସ୍ B ର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋର A କ୍ରସ୍ B ରେ କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବେ M into N M into N ତାହେଲେ କେତେଟା ରିଲେସନ ହବ ନା ସାର୍ ଯେତେଟା ସବସେଟ୍ ହେଇପାରିବ ଏବେ କେତେଟା ସବସେଟ୍ ହେଇପାରିବ 2 to the power M into N number of relation equal to 2 to the power M into N equal to 2 to the power A ର cardinality into B ର cardinality ହବନି ତମର ଡାଇରେକ୍ଟ क्वेश्चन ସେଟ୍ ଏଠୁ ଏବେ ରିଲେସନ କୁ ଆମେ ଆଇଲେ ଏବେ ରିଲେସନ ର ନମ୍ବର ଅଫ ରିଲେସନ ଜାଣିହେଲା ଚଳିବ ଆଉ ଡିପ୍ କୁ ଯାଉନି ଏଉଠୁ ମୁଁ ଫଙ୍କସନ କୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଫଙ୍କସନ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ ଟା ଆମର ପଢା ହେଇନି ଫଙ୍କସନ ପଢା ହେଇନି ଯଦି ଫଙ୍କସନ ପଢା ହେଇନି ତାହେଲେ କେମିତି ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଲିମିଟ ପଢାନ୍ତୁ ସେ ଲିମିଟ ଟା ତ ଆମର ପଢା ହେଇଛି ଲିମିଟ ପଢା ହେଇଛି ଫଙ୍କସନ ପଢା ହେଇନି ରିଲେସନ ରିଲେସନ ଟା ପଢା ହେଇଥିଲା ଆଗକୁ ସବୁ ଲିଭିଲେ ଚଳିବ ତ ହଁ ମାରିଦଉଛ କିଛି ତ ଲେଖ ନା ଲେଖିଛୁ ଦେଖିଛ ଏଇଟା ଲେଖିଛୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛ ଆଗ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଲେଖିନ 6 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ସେଇଟା ଏବେ ଏଇ ଇଏର ସେଟ୍ର ଜେନେରାଲ ସବୁ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ମାନିକି ଚାଲୁଛି ଏ ଯୋଉ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯାକ ତ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନି ରିଲେସନରେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଠୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଙ୍କସନକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ରିଲେସନର ମୋଷ୍ଟଲି ଡିପ୍କୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ରିଲେସନରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫଙ୍କସନକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବା ଫଙ୍କସନ ପରେ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ମତେ ଇଏ କରିବା କଥା ସିଆଡ଼େ ଯିବା କ'ଣ ମାନେ ମେନ୍ ହେଲା ଫଙ୍କସନ ତମର ବେସ୍ ହେଲା ଫଙ୍କସନ ଏ ଯୋଉ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସଟା ଆକୁ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଜାଣିଛ ତ ଆକୁ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ ଜାଣିନ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏଇଆ କାହିଁକିନା ଆଗ ଫଙ୍କସନ ଇଏ ତ ପରେ ଆଇଲା ଏବେ ଆଇଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଫଙ୍କସନ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଗ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ କହନ୍ତି
ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ୍ ବୋଲି ହଁ ଚଳିବ। ତାହେଲେ ରିଲେସନରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଏ ସେଟ୍ ହେଲା, ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ବି ସେଟ୍ ହେଲା, ତ ଏଉଠୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେୟାର ହେଇକି ଯାଉଥିଲା। ତା ମାନେ ଯଦି ଏପଟେ ଧରାଯାଉ 1 2 3 ଅଛି, ଏପଟେ ଧରାଯାଉ ଏ ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆର ଫାଷ୍ଟ ତ ଇଏ ମୋର ଏ, ଇଏ ମୋର ବି, ଫାଷ୍ଟ ତ ଏ କ୍ରସ୍ ବି ହେଇଯିବ 1a 1b 2a 2b 3a 3b ये ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଇଗଲି 1a 1b 2a 3a, ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ହବ ନା ହବନି? ଚଳିବ। ଇଏ ଆର ସବସେଟ୍ ଅଛି, ଆର ସବସେଟ୍ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ରିଲେସନ୍, ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଏ କ୍ରସ୍ ବି ର ସବସେଟ୍ ମାନେ ରିଲେସନ୍ ଏ ଟୁ ବି, ଫିକ୍ସ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା এইটাକୁ ମୁଁ आ देहरे मुझे देखेबी ये हबो केमती 1 2 3 ये ହେଇଗଲା ए बी दुईटा अछि, एक रु ए को जाइछि एटा, एक रु बी एमती जाइछि, 2 रु ए एमती, 3 रु ए एटा एटा तो। अच्छा आकु को रिलेशन बोली कहंदी? ये जो रिलेशन टा जाइछि गोटे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ना ना ए क्रॉस बी तो एटा बाहरला। आरो तीनटा टाइप अछि, गोटे हला 1 1 रिलेशन, आउटा हला 1 मेनी रिलेशन, आउटा हला मेनी 1 रिलेशन, आउटा हला बोथ 1 1 एंड 1 मेनी, 1 मेनी एंड मेनी 1, मतलब मेनी मेनी बोली कहू। अधा लोग अधा ये तो मेनी मेनी बोली धर दियंती, आ अधा बोथ 1 मेनी एंड मेनी 1 बोली कहू, दिटा का एका। तबे एईटा मोर को 1 1 ता माने कोन? गोटे रु गोटे को जाई थो, अधिक जाई न थो। 1 मेनी माने कोन? गोटे रु दीटा को जाई थो, माने जदी मो एमिति कहबी 1 ए 2 ए, ये मोर जे 1 2 3 ये ए बी, एटा 1 रु ए को जाई, 2 रु ए को जाई, एटा मोर कोन? 1 मेनी हां मेनी 1 मेनी 1 एटा एटा मेनी बहुत रु गोटे को जाई, बुझले? एबे जदी एइटा मु सेम जिंसटा को 1 ए आ गोटे 1 बी एमिति कर देले, ये मोर 1 2 3 ये मोर ए बी। अच्छा ये मोर 1 टा ए को जाई, 1 टा बी को जाई, आपन कोन कहबी? 1 मेनी एबे गोटे दीटा ये दीटा गोटे जे गोटे दीटा बस। एबे हम कहबी 1 ए 2 ए 2 बी, ये मोर एटा 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 1 2 3 एटा ए बी, एटा 1 टा ए को जाई, 2 टा 1 1 1 श्योर तो ये तीनटा हला। एबे मते को ये हबो, यदि तीनटा हला तो ये कोन हबो? मेनी मेनी बस बा मेनी मेनी बा ताको कहिबु जे तबले तो मेनी मेनी तारु आहुरी भलो वाडा बोथ 1 मेनी एंड मेनी 1 बोथ। ना किछि लोक आको मेनी मेनी बोली भी कहंदी, किछि लोक किंतु 1 मेनी और एंड मेनी 1 दीटा जाको, से दीटा जाको ये एका कथा चलिबो। ये ता माने हमकु जतबले रिलेशन ने एमती किछि पचार दबो, हमें कोन करिया? फास्ट से सेट टा को बाहर कर दबा, से सेट को एमती अच्छा जो सेट ता से देई दबो, ता दियरु मु तो ए बॉक्स दीटा बाहर कर देबी, दीटा सेट ता न माने ए जो ए क्रॉस बी तो मु जानि देल ना, ए मोर फर्स्ट एलिमेंट ता जे ए सेट रो थबो, और सेकंड एलिमेंट ता जे बी सेट रो थबो। माने मोर ए क्रॉस बी को मु एमिति डिफाइन कर देबी ना एक्स वाई पेयर सच दैट x belongs to a
y belongs to b ଏମିତି ଲେଖିଦେବି ନା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି ଚଳିବ ତ ମାନେ ଏଇ ପେୟାର ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଯେ ଇଏ ମୋର ଏ ସେଟ୍ ରେ ଏ ଯୋଉ 1 2 3 ଇଏ ସବୁ ଯାକ ମୋର ଏ ସେଟ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବି ଟା ଇଏ ମୋର ବି ସେଟ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସେଟ୍ ରୁ ହିଁ ଜାଣିଦେବି ୱାନ୍ ସେଟ୍ ପାଇଲା ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଇଏ ନେଇକି ରଖିଦେଲି ବକ୍ସ ନେଇକି ରଖିଦେଲି ରଖିଦେଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଯାହାକୁ ରିଲେଟ୍ ହେଇଦବ ଗାର ଟାଣି ଟାଣିକା ଚାଲିଲି ଏବେ ଗାରଟାକୁ ଆରାମସେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି କୁଆଡେ କେମିତି ଯାଇଛି ଯଦି 1 1 ହେଲା 1 1 ମେନି 1 ହେଲା ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଆଉ ସବୁ ଜାକ ଇଏ ହେଲା ମେନି ମେନି ନହେଲେ 1 ମେନି ଆଣ୍ଡ ମେନି ଯାହା କହୁଛ କୁହ ଚଳିବ ଇଏ ଚଳିଲା ରିଲେସନରେ ତମର ଏତିକି ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆଠୁ ଟିକେ ଡିପ୍ କୁ ଯାଇଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଇଏ ଆଡକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏତିକି ହିଁ ଜାଣ ଆଉ ଏତିକିର ତମର ଯୋଉ ବହି ଏକ୍ସରସାଇଜ ନାହିଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ତାକୁ ଇଏ ସାରିକି ଆସ ସବୁ ସିଏଚଏସ୍ ତ ନା କାହାର ଇଏ ଅଛି କି ସିବିଏସଇ କି ଅଛି କି ନାଇଁ ତ ଏ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟର ବହି ସାର୍ କୋଉ ବହି ଫଲୋ କରିବି ଆରଡି ଶର୍ମା ରିକେ ଦଳାଇ କିଛି ନାହିଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବହିର ଏକ୍ସରସାଇଜ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯିଏ ବି ଜେଇ ଦବ ତା ପାଇଁ ବି ସେମ୍ ଆଡଭାଇସ୍ କିଛି ବହି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବହିରୁ କନସେପ୍ଟ ଉଠେଇବ ତମର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବହିର ଭାଷ୍ଟ କୋର୍ସ ଯୋଉ ଅଲଗା ସିବିଏସଇ ଆଇସିଏସଇ ପିଲା ସିଏଚଏସଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥରେ ଡରନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏଚଏସଇ ର ତମର ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମର ସିବିଏସଇ ର ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ ଧରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସିଏଚଏସଇ ବହିର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥବ ମାନେ ତ ମ୍ୟାଥ କିନ୍ତୁ ସିଏଚଏସଇ ର ଟିକେ ଓଜନ ଅଧିକ ଟିକେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବହିର ଆରାମସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଧରିବ ଉଠେଇବ 1 ନମ୍ବର ଆଉଛି ନା ଆସୁନି ଏଠୁ ତ ଜାଣିଗଲ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଯେ ରିଲେସନଟା କ'ଣ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ଦିଟା ନନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ସେଟ୍ ଦବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଦବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଟ୍ ସବସେଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ରିଲେସନ ଏବେ ରିଲେସନରେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଇନଭର୍ସ କ'ଣ ଯଦି ମୋର ଏ ବିଟା ଏମିତି ହେଲା ମୋର ତାର ଏଇଟାକୁ ଏଇ ରିଲେସନର ନାଁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଫ୍ ଦେଲି ତ ଏବେ ମୋର ଏଫ୍ ଇନଭର୍ସ ଯେ ମୋର ବି ରୁ ଏ ଯଦି ଏଫ୍ ଟା ମୋର ଏ ରୁ ବି କି ଯାଉଛି ମୋର ଏଫ୍ ଇନଭର୍ସ ଟା ଯେ ବି ରୁ ଏ ତା ମାନେ ଯୋଉ ରିଲେସନ ଟା ହେଇଥିବ କେମିତି ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏସ୍ ଥବ ଯେ କି ସବସେଟ୍ ହେଇଥିବ କାହାର বি ক্রস এ যদি রিলেসনটা এ রু বি টা যদি এস সবসেট অফ এ ক্রস বি হଉଛି তো যেତେବେଳେ রিলেসনটা বি রু এ হব তো এই যে সবসেটটা কাହାର সবসেট হব বি ক্রস এ নয় কি ଆଉ বি ক্রস এ কেମିତି ବାହାରିବ ନା ফার্স্ট এলিমেন্ট ନେଇଯିବି বি সেট সেকেন্ড এলিমেন্ট ନେଇଯିବି এ সেট ଏବେ বি ক্রস ଏ ବାହାର କରି এই ସବୁ ଯାକ ପେୟାର ବାହାରିବ ଆଉ এই ଯୋଉ ପେୟାରଟା ହବ କେମିତି ନା ଏକ୍ସ ୱାଇ ପେୟାର ହବ ଯୋଉଥିରେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ବି ରୁ ଆସିବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଏ ରୁ ଆସିବ ନୁହେଁ କି ଇଏ ହବନି ଇନଭର୍ସ ଏବେ ଇନଭର୍ସର ସେଇ ସବୁ ଉଠିକି ଆଇଲା ଏବେ ଇନଭର୍ସର ଏଇ ଯୋଉ ସେଟଟା ଦେଇଦବ ସେ ଇନଭର୍ସଟା 1 1 1 2 1 1 1 ମେନି 1 ଆ ଭିତରୁ କ'ଣ ହବ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି କେତେଟା ସବସେଟ୍ ହବ କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଫ ରିଲେସନ ସେ ସବୁ ଉଠିକି ଆଇଲା ଜାଣିଲ ଏବେ ତମେ ମୋଟାମୋଟି କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲ ଏବେ ଦେଖ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଆଡ୍ କରିକା ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଉଠିକି ଆସିବ ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ତମେ ମିସ୍ କରିପାରିବନି କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିସ୍ କଲେ ସେପଟେ ସେ ସବୁ ଜାକ ଉପରେ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏତିକି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ଇଏ ହବ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଫଙ୍କସନଟା ଇଏ କରିଦେଇ ଛାଡୁଛି ଏତିକି ଚଳିବ ତ ଆଚ୍ଛା ରିଲେସନରେ କେମିତି ଥିଲା ନା 1 1 ଥିଲା ମେନି 1 ଥିଲା
1 ମିନି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଇଲା ସେ କହିଲା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଡିଫାଇନ୍ ହବନି। ଏ ଯୋଉ 1 ମିନିଟା ନୁହଁ ଏ ସବୁବେଳେ ଡିଫାଇନ୍ ହବନି। କାହିଁକି ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଦିଟା ସେଟ୍ ନେଇଗଲି, ଦିଟା ସେଟ୍ରେ ଏପଟେ କଣ କଲି ନା ମାଛର ନାଁ ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଲି। ମାଛର ନାଁ କଣ କଣ ସବୁ ନାଁ ଜାଣିଛ? ରୋହି ଭାକୁର, ଇଲିଶି। ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ? ଧରାଯାଉ A1 B1 C1 ଧରାଯାଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ ସବୁ ଯାକ ଓଜନ ଗୁଡ଼ାକ, ମାଛର ଓଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଧରାଯାଉ 3 କେଜି 4 କେଜି 5 କେଜି ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଓଜନ ଗୁଡ଼ାକ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଛ। ମୋର ଗୋଟେ ଚୁନା ମାଛ ଗୋଟେ। ଦିବା ଚଳିବ। ଏବେ ଏତିକିରୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବି ତ ଯେ ଦିଟା ଯାକ 4 କେଜି ଯିବ। ଆ ମାନେ କଣ ଯେ A1 ମାଛର ଓଜନ ହେଲା 4 କିଲୋ ନୁହଁ କି? ଆଉ C1 ମାଛର ଓଜନ 4 କିଲୋ ଚଳିବ। ତାମାନେ ଏଇ ରିଲେସନଟା ମୋର ମିନିମାମ୍ ନୁହଁ କି? ନୁହଁ କି? ମୁଁ ଏବେ ସେମ୍ ରିଲେସନଟା ଏଇଠି ଲେଖିଲି। এটা A1 B1 C1 D1 এটা 3 4 5 6 ଆ ମାନେ କଣ? 1 ମିନି এটা ହେଲା ଫିସ୍, এটা ହେଲା ୱେଟ୍। ଆ ମାନେ କଣ କିଏ କହିବ? ଗୋଟିଏ ମାଛରେ 2 ପ୍ରକାର ଓଜନ ହେଇପାରିବ। B1 ର ଓଜନ ହଉଛି 3 କେଜି, B1 ର ଓଜନ ହଉଛି 4 କେଜି। ଆର କିଛି ସେନ୍ସ ଅଛି? ଆର କିଛି ସେନ୍ସ ଅଛି? ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ତାର ଓଜନ 4 କିଲୋ ତାର ଓଜନ 5 କିଲୋ। ଆର କିଛି ସେନ୍ସ ଅଛି? ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଇଏ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ରିଲେସନକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାମାନେ 1 ମିନିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଫଙ୍କସନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ରିଲେସନରେ 3ଟା ଅଛି, ଫଙ୍କସନରେ 2ଟା ଅଛି। ସେଇଆ ରିଲେସନରେ 3ଟା ଯାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନରେ 2ଟା ଅଛି। 1 ମିନି ବାହାର କରିଦେଲେ ମାନେ ଦେଖାଗଲା ନା, ଦେଖାଗଲା ଯେ କିଛିଟା ସେନ୍ସରେ 1 ମିନି କାମ କରୁନି। ଇଏ ମାନେ ଇଏ କୌଣସି ସେନ୍ସ ଦଉନି। ଗୋଟିଏ ମାଛର 2ଟା ଓଜନ କଣ ତା ମାନେ? 3 ହେଇଥିବ ନହେଲେ 5 ହେଇଥିବ। ବାସ୍ କୋଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ 2ଟା ମାଛର ଗୋଟେ ଓଜନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛର 2ଟା ଓଜନ ଆର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଫଙ୍କସନ୍। ଏବେ ତା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଫଙ୍କସନ୍, ତାର ଡୋମେନ୍ କଣ, ତାର ରେଞ୍ଜ କଣ, ସେ କୋଉ ଯାଏ ଯାଇପାରିବ, କେତେ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବା। ଚାଲ।